Pagi kena marah, siang kena marah, malam pun kena marah, hari-hari marah-marah. Nasib punya papi cerewet kayak mak lampir wai. Dari kemarin gak pulang, sekarang pulang-pulang kayak gini. Dari mana sih kamu? Mau dimandiin apa? Mau mandi? Mau mandi apa enggak? Mau mandi? Mandi enggak? Mau mandi biar bersih? Ya.